بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Watukufu wa Komoro, watukufu mashababi wa daula haki, mawatania wa himasiwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Runa na utukufu usiku leoni au tsanganya ze janibu ikaonga mziju wao zilo kinyume nele jamvi la mbaba Lukumani rijalilani sheitenwa chanzo chifenishie le 19 janvier 2020 havanta tenziani honome emakatili wa hemasiwa haka mercenari kazamundu kati mercenari haizo runa no tukufu wa hize parti kaunga mziju wao ketina maana udozivumbwa dina hadina sulmao ze amri za rais wa daula ya uhaki Appel de Marseille ngalimbushia oni mwahamwema wa khairi na baraka na utukufu na ushinji wa haina shababi ikao gamwema si wa mane ya hatu ya kihashiri banga mjua ukawa wazewani gatungo wa hohora shazengwa na riziwa nao zizahangu mashababi mtibulie mrenga mzima wa hele jamfi la mbaba Lukumani nondo haya yaje yambeze ndabu za hao wako uzamba baika modo wabulia ya munga modo matesibiri haruma endamu ya hari haizo sina ukamle hauka watukanda wajitekeleze kwa tiwa shashi vice president wa SNT Gevan ya wakala wa henyo de l'opposition Gevan emwanyasi ikangu wakili le jumala mawakala laka lilio lijoka uhisa tihaleban Gevan wa mwana le secrétaire jimla wa Appel de Marseille Gevan ne mtangazaji mahususi wa hai bwana Zirari ikaungu wa kilema si wa yumani wa ma tawfik illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zandayindo wishile mzee wa hatu mwanzanywa watwania mzee militari marhaba mengi urila hiki Marseille leo rijeri hadisi na sinema tangazaji habari za husiana na suala la coup d'etat msijua yangavi azalia ifanya puisque ze coup d'etat za hizo zinji hata kasijua isabu ya hazo en tout cas a préparé coup d'etat ya saya tena yanzu ya ifanye le 19 janvier raia bibi rijamu Marseille leo rifanye conférence de presse réaffirmer une nouvelle fois les positions, il y a SNT, les positions, il y a Union de l'opposition, il y a Isaïte Kelezi wa Komoro. Shabana wa sande rinjia au harmoi phase, il y a phase active, il y a position, il y a Pia Kelezi. Par rapport à les autres ifaniwa le 19 janvier à Gabi. Donc ika masula ya ukaya uombe kwa uweze kampani za au shagari joka hizo ti kampani za heze voti hizo ombe kama mwanzo wa rese au kabala wangu fanya kampani sheka ngabu voti shaini mwanzo bai wangu mazo iki hariba langa ku kampani au kariju ukaya kampani yumbu fanya ngabu voti e kanga wangu wendo washindane voti shaka bati wangu ndashindane voti ngabu wangu kao waisawa watungulwa ranzi hali nyazali ukawaonda wandu hari watokaenda wakema depute yone manamboka ya une désignation
nomination plutôt, chaque outil vote. Donc, bien sûr, que Djadjom Kinishi, avec Wandu wa siasa, riononoromandizo, jihelu kwezabira, za kanziro, za he, ze voti za kola dimuzi fanyishi, za ema gouverneur, za he, président wa he union, za tsubirando, riwanonizo fetu zezinu, za nabozino za ndozi fanyo, donc, rikahuja, Deori jeri pareli, mwambie nyuka ya ngari jitayarishao, tena mzambodono, heze namna pia, ngari jitayarishao, heze namna pia, riwane, na sina etena. Voilà, donc on fikiruka, lika ulu amwalishia, rijitayarisha, heze namna pia, jelikoba heyeye, hajitayarisha, katsina hatamba ndongo mtinti ikao nguzirio zijomrejeza lingoni ukaba hansukaya butsa honkodo ranzi hali bon haritsa hahila yabo sirifanya ribatsa mihono rikubali huritsa hahila bwazali sirikubali karsujo kama ndio shinda Mwenyezi Mungu aende ujuu shakuwana ngaruwana ona sinawe hakakina umkinishia yarenge nsitso ya hahe yaifanye hamashamba shahahe na nashe ikundisha huo ndikao wakubali wenye wafanyezi hold up puisque voilà kubali ukeka Mungu fanya hold up mkaka haeje donc ha prepare afanye hold up harmonie ya kensi hajinika mda ya mahame gobirao yafanye kume yahe yehisabu nsujongu tuka uhansi ndo bitena shaizuri joka e plan l'union lokaya yike harmonie familiale ye komori hairende shamba shaha izo pia wa komori mwazijua iyori tijihadaye wanduwa joka ya azali hajipanga hajitayarisha yarenge komori yairende shamba shahahe ekahisa yanike mwana nsujanda kumweja shaha jitayarisho kaha hisa yanike mwana au yanike mwana mshahe antuka yanike mndu yapohada huzima naye izuwa komori mwazijua shaka bati mndu anjwa zambe shile wanda tujomana yani ritsa haumani shaka tsukubaluka kweli bangasa haumani haina mnungurio amra tuyenda fungwa mndu tujorungozwa nayi mndu tujogulwa izo na jwanza dambe sikazanambe ukaya banuka bati mrujo mwiswahari usiku no mahalani Mwenyezi Mungu atuka umtamani shakunu ribiri hununga ribira inunzia ya hatu sonsi wakomori mwajo ukaya azali hajitayarisha ukaya fe harmoezi izondu pia wazijua shaondwa daza walinda wajoka ula mainguni zije towe azali harmoezi non sitinde hadi rikubali yenzia enziro haukari kubali rifanya politiki harumwanti ikao irengwa itilwa nkodeni nimru ikao kabati hatamba nungo ntinti tsai ya iri yao kabati hata ubinadamu ya lonu ijo mzia ukakafanya zenzi ya zalavimu ya dungenzi ya lavimu no ya kenti harumwanzi haukari zionu uhanza kenti harumwanzi ranzia rejei warelwa ya mdartsomba wa wajua o wandolo isabu ya wandu mfukare warelwa hitswa wakomori pia ngwazijua wauni wajua mima mjua wandu mfukare warelwa hitswa nema militeri ranzia zalia wasui ya rejea mwezi wandu mfukare shondwa dasa ngwajua ukagazo haulawa hafu nema militeri wadasa ngojo kanga watoto waili wa makidia wahangu waikoni warelwa zirewe wa makidia hangu wangwadas wajo kanga wo mamiliteri waili wa ula wakandani wangwadas ngawe wararu wa haula wakandani usikuzima ni mamiliteri wangwadas wanumba joka ya ngawo militant ya ula wanzuani le 24 mars wangwadas atena wanwajo kaya ngabu wafungwa ngabu ikao wafungwa parce que ngona démarche ilo kinyume na fikira zilo kinyume na azali
wamba nungu ikao katsumjibia haringe hawafungu nga wao ikao ikamuhimu ya ukawa ishiliwa ni mahakama ikamuhimu ya ukawa ishiliwa ni mahakama pisu wa utuhumlo wala mrujo utuhumlo mirongozi watina ukawa wala mru hafanyeze nungu ikao nungu utuhumlo shabanu nga wahindu yombo code ya procedure penale nga woze kanuni ikao ngela limuzi lungo ikamnungu utuhumlo nungu shawarengwa wakadamishiwa akahansuke kandoanza wake libro wajumtabisha izo yanzo afanya izo ndizo yajitayarisha tufanya haini mzima harmas ekawo nokaya mujumtabisha harmo izo yanzo afanya donc yene manana bukaya bwakomor mara ya komor yone nabuka azali abantu haritsa hankodo donc haini mrukuri minsu wanu arrêté wao et comme nous arrêté wao et comme nous avons prison et tamundazi et comme nous avons prison asibabu haki ya haho ya kahuidai amonzo nabeka ngasi France amvumbozi nti za Afrika haini nti hunu duniani yabadiliha ketubadiliha wa kaonungo wahara ekasisi wa komori hantsukaya ritendezo hara kartwanza rivutsa heze haki za hatu kawatsina mnazo ubadiliha donc kabonso kanzani ubuwe uraji emahadisi sheka muhimu za usiana ze voti za mbukanga nzo zifanyishihe sisi ramba kakabona byo kufanyishiha voti raha uja umriha hawa ya usalama na hawa ya uhaki ubonsiju yonde nukta ya kamuhimu ya usiana konferensi yenu ya wakaina mkinishira remikeni ni majournaliste zianteni e masuala mruzi seyo rahare jafereshi ya wananyasi wahe eshama organisation ya en juin à marche rawa fereshea aukari joka yanga waretewa ranzi le 30 décembre Léo le 4 janvier donc avant ça fait déjà 5 jours wabisinti hunsanu en garde à vue izoka japaro mkinishiha badi mahala walo hindu ambao arbitraire na dictature hauka garde à vue yorenga 24 heures bai shayo kerenge 5 jours shaizo mkinishiha mahala walo dictature ndo bahanu garde à vue ko henda tairenge nti hunsanu donc avant garfere shawo wananyasi wa mouvement en marche waka wachilidiwa shandao shabo wowo kwa jabo har mwezi fungo jeliko batu sisi kadjaro har mwezi fungo haukenti hatu irengwa en otage yondi manika ungari seziseo besenga pioza par mwe conférencier ri sezise e furso ayi nuraniki wayo ripare na mamrongo amakalite ya vice-président wa SNT ripare yema militant wa heze parti politique no wandu walishangiria hamwezi voti za ruhazi kaijuzi le 24 mars za tufanyishira ritahema milita wa hatu wa hezi si wazonsi rijitayarisha rende nzuani haukaya ngasi wenji ngazija ngani wenji harmaze ntananta za hengazija mjitayarishe rihunde na mnarjo mubisani rende nzuani rende ramubise wananyasi walonzuani puisque enzuani irengwa notage ihondo mahalikao azali yabe hai majeshi owenji wende wakadamisha shesi washanzuani yawa basamlongozo ema militant walija hauka haini parti politique wajuka wa interpele ma militant wa hao wajitayarishe haini za ufanya ngarjo ufanya no mjuhe wenji mrumshe na mrumume no wanazijana hususan ndo wanazijana rijitayarishe mjitayarishe rende rangario wananyasi wanzuani walwarmwe shesi washanzuani rilibere shesi washanzuani piski irengwa notage ni azali izo habari yabo basa ngarjo humnikani et possibilité y la face ya ukamruzise masuala mjo yaona masulaha
masuala ndio na masuala hamdozise. مرحبا. شكري سلطان فيسبوك FM. لسؤال langu haswatan liuziswane no rikondo ardungo vano wongo onesauka ya haswatan wafaliki wewe bana avoka waonesokari juzi hukaya hula kwamba ukaya ngamjua kazakaru ya opposition yake emakatiala aba wolo opposition hunu yengo nganyina lekaru mjushida mkaze wanu izo ndio hamaluka ya jana njaka mahalani jana tika harma fikira sika wala na fikira shanjaka na mina mndu sababu ngarijuao wangu wazali izo wangu wajuao haini mndu mjuo ngasina maha 20 ranzele jila hangu ne suro ya hangu wakomori ngwa ijuao hasibabu nde jitihadi ya hangu nenti ya komori ngasina maha 20 le jila hangu ne suro ne zitwenda za hangu wakomori ngwa zijuao shamambo kada wala walu karibu watsahawe za sabuze namna hasu wanu wajua ukaya saila rifu ye opposant wa Azali Athmani ranzia zalwa hatari jiri hunde hauka mimi de mndu nafungwa ni Azali Athmani ni abuwa wakati wandu wa habili ukaya ngedalimu wa komori wa hondane wazima wafikirie maisha hinti yinu ranzira hundu uhuru wa hatu hatari jiri hunde yabo kenya jumkinishi habu rakari habiliwa rambwari ke wazima niteka hari na beka mreje idungo ni bawo haparo nifunga yonde ikuonesa dalilu d'un homme d'état yonde dalilu ya mrudhamana ukayeka tendezeza hasha utendeza za daula yonde manekao mimi tikubali jeliku wana wengi wakubali honda normala tabunzima rifikire maisha hinsi ya hatu watina ukaya nifikirie ye parti ya hangu au nifikiri zembuli yonare mwazo ni Azali na nuwa wajitse na ukaha imira isi ya haja hatoka unibubua nonifunga shanja paro zirenga na zitorohoni wala alafu rikaharmwa kampani mitika porto-parole ya hezi asizi ilize fikira za he asizi zihunde uchinzi tena wakati na ka porto-parole wa hazo nja ka porto-parole ya unafiki shatizi dafini inamna ya ladhimu bon ilungi lo hama wa mndu ya pashagari rawafikano kanga renga au direction ya hada hama hame halafu la chauffeur ramtendeza habangure ngo direction ya bajini na bora magari lo hama hame ya bomino topashia gari kao ngendo ya rore sada mgoye na da nindanga mi haiche de noro do kubali wala ngamina onaisha mimi yitindizo na Afrika na minaye rihisa ziasizi rihisi referendum sitawa ni mnanyungwa hangu ni parti ya hangu waluwa Azali wakahula ngo unaonaye atawasa yonambuka mimi njaparuka porto-parole wa shatika porto-parole wa hezi asizi ze fikira za huwa zeikao ondo kwa sababu ya ukezi asizi zila zifanyiwa bojiti hadi na yonesa ejiti hadi na yonesa no subuti na onesa nozi asizi zifanyishihe dizonizonesa oleo idini mwambioka hari hadayo wa komori tena botinda mami je shandu wa komori kao wandabwa mvoti hawa hadaya bado mwoti manjo hamba nukaya mimi njaparo mvoti mimi Azali njaparo mvoti mimi wala mimi tina mfanya presida shanga wambikao ondu wa mvoti wa mfanya presida ikanga warokola dimoji la umu dawo shatindani nja ebil pangu inu kenya paro mwendelea njaparo mvoti presida nobanu zinu yafanya oleo manazifanya o dabo ya lumbuka nge presida nsuvumba presida ya banu ya mars puisque mars kaja voteo shabanu manaleo yafanya zinu dabo ka voteo en 2016 na kuminja voté en 2016 donc maman tuna mbukaya riti mélange zimbwana za juzi neza leo embwana lunyo leo dabo kenti hatu ikadamishiwa irengwa notage alafunga ranzuri tsanganye ze furso ze vu
za huwa mwezi asizi za huwa tuka mwezi asizi nwajanze ezini kaze kifu hiyo ndio ilo muhimu shawana polemika mada wao ngojujo kaya hiyo ndio hedi ya siasa singari wakubali uze polemika mada hizo puisque politique fait des aussi na mirugozi ya mada hiyo shamonzo ya bekaya ilo muhimu lazima zalitanganya leo ngabo tosha tsoinge bana député tosha haka contre assise tena haka contre assise oindole na bekam duka mkazakaro no tso itsi tsika tsinda mina iri kanti wangu no tso ina bekam duka mkazakaro no tso itsi tsika imana kamba hizo hindi ndabo kaida ika usiku wa mfumtano tushafanya conference de presse muroni ombea ngabutsuri mtsaha ukarim paris abantu jomkaza kana ujuha tena ila ika usiku wa mfumtano botasi wafanya conference de presse alafu wangu mimi wajionizi kama tuje tsamba bangu mimi kati wa Paris au bantu ndo wakaza kwa dola mwa bon voilà yonde heli ya politique tsatsi no kanti bangu ngaritsa hao ndongo nzima ba yizo ndeza litsanganya bangu dokari hundeze taratibu ni namna ya uunzu sebwa na woi yendeza ya towenzi ya hatu wa kaba bon voilà ya baba sana ndio mwezi muhimu kabla tukandani complete manama makamu rais wa SMT Maître Larif ni shelezi kaya kwezi watukufu wa Komoro le kondo hondo la conférence ya leo gasina message important rando riveshe o Komoro ho jumli foha message kao ranzo riveshe wandu warenge daula mateka bingwa isi president shahara ngenti mateka Azali Assoumani message ino ribeshe al-mufti al-akbar wa jamhur hawkaya hindi lo nidhama na hedini hata wakati lo nunu la hakaba timfuti ndotine kati Chef Sharif Tahir Said Ahmed Maulana Jamal Leili kwezi ngaribe yao messagino ribeshe mbaba hatu rulona Said Hassan na Said Hashim arilo kandi muhimu wa notability ya Komoro mwingoni mwa ulama mwingoni mwa starabu hiyonzi shamwe ngoni mwa rokawo ngone imani hao hiyo jaridi message la kujaribe heleo ngarijuliza wa Komoro kaya yensise hanyishiha mabaki ya maili libaki ya lizima litendelwa nawo iluloye nezedo manzana de sayansi colonel Azali Assoumani leli shekunisha shawandu wabuka badambure ndondo umrwa hizo ngure ndondo ridumbiza ngure ndondo umraboze mali ngure wa shone shekunisha shanga abo de fumvulini ikawa ngamonese composition ya hado Tefungulinga bola tendelwa ni mwana Muhammad Ali Swali hujulihani wa Mamadu Suf Saidi no wana nyawo wa composer union de l'opposition wato wa karatasi homasiwani zensiku zabila wajuliziwa Komoro kaze vote kazi sina masula kartuzi wafiki karna wenda warmaze vote hizo haukakazi tulunga sharia na ngaduzi boykote ikakarjeshiliwa wananyasi wajao baki ya lawili litulhani yao SNT Conseil National de Transition ya déclaré au lawana ni oldopo electoral au no wizi wa vote wa jiri tarejernanya wamba ba osisi analaha sisi CNT karna kwenda harma vote za kinaharamu karena hinda haruma voti zito dunga sharia ekanga bo sharia ngardo hinda haruma voti wazanziha rawole union de l'opposition wajulize serikali opposition yao vaja bazali haniha yotimna haramu zenzi urala nizo huja ujuli haniho ho shababi wa Komoro yambao mpaka daula ya haki watendelwa hawi hansi kum raisi de maningasi Abdallah Abdul Hassani mzalihanihe umdini mtidini ngome
hawabdalagwa kawa ndio ngawoza waja uwarenge hatua ukaya zevoti zinu kaziti masulaha ukakatuluka sharia kaziti mbanu weidungawo wamba zevoti zinu nganzo zitirewa baada kanga bo sharia wahumu umsaada wa diaspora haina mahala nilio zanzido mashirikini huto magharibini wamba ukaze voti zinu kaziti na amani kaziti na salama kaziti na dhamiri za mdozi towenzi hongamanile shaki nimeaba ngedozi lusi leo rika utaritulize shefungo shasiri shakashatilwa shefungo shasiri aba hanga shendo shakae shadwahiri mabaki ya manena yavumbua baadhi ya mahadisi za yafanya sirini riwafikia na ukanga rijole wali dhahirishe rijulize litoifa la Komoro juma msaada wahe wananya si wanzuani wa ufanya yamba ukanzuani ya marsha ikao yondi ya renga ye movement agwa nzuani harumusa lizi wahe nyamba ode M17 movement 17 février ukao lechengo hilo kalina huenda varumaze voti zanza uzipanyia omwezi 19 wa janvier kitu toshoka kwa nahenda sharanzilelo haina mundu lo harimo mji wa Komoro ulo harimo tungo dezima yao likande union de l'opposition likande CNP likande mouvement de la jeunesse de pakada ula haki ikaya mru wahe nzuani ya march ikamru wahe ye mouvement hele 17 février ngari mjuli zao homjini wachanganya wandu wao wafanye tengo zima ligabili zevoti zinu yabo ngasi wandu wane ngari gunga nao na mndu mzima wandu wane ndi marengo mane na mvubulani hayo ngagungo nao no wandu warengensi mateka ramba kabana ukavoti haizo ngari julizao leo kahabatimbi zirisala rabeshe serikali kwa tarishilia serikali ya rengensi mateka zigasura zitowa serikali kwa tarishilia hadha nadhratu min nadhrati alula banu abasari wasuli harum umri sizo wa mwiso azifatul azifa haukani sali patana lisalaha min dunillahi kashifa yaweza bakishawo rijulo Mwenyezi Mungu ndio ndiye maana nakakushemeza ritulize mafundi wa dini rishemeze rijulize wa baba hatu na wazaza hatu rishemeze rijulize wananyasi wafanya siasa wakati uja sisi ngasangani hoba dzima rihimise kai dzima haina mndulo Komoro wanonga nzo watsangani hoba dzima wadoishilia se amrizitulao shakarana utotu hankodo tawe namna ijali mwana mazamba batu sisi hari rindewira bande itawo riranje msuhuni karina kubandaya karina unda msuhuni ngarambao kai marengo ya hatu ngarju hima na ngarju gungana ndasina ile tengo la hatu abangi yabo wa baba hatu wazaza hatu na ribanese radhi na rinikanizi nyasuya shay ikabando banu kabla dimi rais wa dawla ye ule ukaya banu gasarmo empas hamba kwa kabasarmo empas ngarotu ya kaurongo wajana directeur de cabinet kawo mruka tula mbuwa balange secrétaire général wa SS haunge directeur de cabinet hatangana zango zombili ministre de la défense mruka tujua ngurongo lole jeshi mruka tujua iyo mwengo ni mema na raba kwa kabati dawla ya haki rukaza nguzo zokazi judungana sababu hizo kwezi ni wandu mrishilia mdomitini abatike mruduka ulende mwana nyandi ya mtsahi na mtsangani haina mjilete ngwelo nganzo lika haina mjulo Komoro ikangona opposition ndi ani union de l'opposition ikangona CND andalandu kama kandida ikangona ni mouvement ya huru sababu mpaka dola ya hapi ikangona 17 février ikangona nzwani ya marche ikangona diaspora ya baraka na mimi mswa mimi mjulo Komoro sona mrohe diaspora wontu wani nchimi kwa mji wa Mogoni nyumba jana amrukanga mndu wa diaspora ngamrukanga mndu winu wandu wangu kawe shamezima abo mndu atilizi joko fanyi
A gauche zilizofanywa à droite, zilizofanywa mashariki, zilizofanywa magharibi. Na mimi msiona le jeshi lilizingize miti ya komo yote pia. Izo lazima sokaka ni bado vote. Vote hizo garambao kazi masula na garduzi ya par tous les moyens à notre disposition. Assalamu alaikum, Dima Aboubakar, harmazi réseaux sociaux. Le suala langu mjulizisa ya vice-president wa SNT Maître Larifou tikanzani uzisengama bilana ukweli puisque mka musiku mena muja mwandika mka forme SNT kuna muja ngamtungwenda nulatsa wandu nziani riwono monti mlatsa Maître Mzimba dimja mlatsa Salim Sadi wavili puisque en Guaïde Hula Maître Fahmi bon qui a déjà déclaré officiellement cha Mboneso kana kati dainani ze fikra est-ce que kama bilana ukweli monti le swala langu la ndani ikarabu tsar rienje Zimbabwe Archimede wo mndu wahe makandida no liono jana haujuzi Azali Asumani hautembea hamaila quartier general yahe heliaka wakomori wenji wa shangayo surtout ne discours de guerre puisque wanasakana ngamjobwana par tous les moyens. Est-ce que effectivement leo azalingu tembeyo harumaze kartejene rozahanyu est-ce une stratégie hau une stratégie hanyu hau wanezi wa wazali husunimani au kana hamrodiani le swala la hangu au ni maswala hangu ya ndani pour le moment. Oui, mimi izo ndio amaduka ya mtibano ya uhambo ya uvumbua mazina ya wangu, uvumbua Maître Mzimba, uvumbua Salim Sadi, uvumbua Fahami, alafu basa tena uvumbua Ahmed ukaonge representant international wa SNT, ikawe engagement yake yoke tina hata doute. Mambo uvumbuleza Ahmed, engagement yoke tina doute. C'est pas parce que les hauts miti pour afumbuni na mbeni azalimo no mbeni au fumbuni mujujenda topa ni hamma ilarifu shawo ketsone saukaya yabo ilarifu kati engagé harmwe e combine chez unjo hama lokaya wanu nganzo wake tofauti zimbwana nuwa wanaone zimbwana wala ngabwa wanaone zimbwana halafu izo ndokola dimwa juzise eske mbwana yinu ndiyo na haki au ketina haki ukaiwaniwa inuti mbwana ya hatu sirloga manu sisi jumkinishira leo mrajua ameka ngamina problem personnel au ngamimwali au tifarikishio shabu ketsoneza kaila mbwana ketula limu yinu si wanadamu jumkinishara ke 11 mkinishariki mfukare waili au mzima shailo muhimu tindasisirloba shailo muhimu lizatsongesa sisi rilobanu shati tindasisirloba alafu hizo lizabawanu ngarjosi buti nambeka besenga si porte parole wahize nungu lizabawa shezo hizo lizabawanu ndizo wakomori wenji walio mijini hao malakoni hao wazambao ikaungwa lindao uwangwa siasa owawanie kabati simbu ujo subuti ya mberuka ya zali ngwanzi wa Komoro uwa mdunga unga rijoza tungesa wa mdunga owenji shekanga sikume Komori beseye nzima au waili dwajombe ka vraiment ngwanzao azalisha uwendi kwa tumanza hasibabu iri deze nwezi fanya uonsi juu tukaza limwini shabeze tobia za azali ranzi azali 1 hata azali 2 haini wakati yanikiwa nafasi ranzi wakati yaka komanda
na jambo ka chef d'état major kaja paroka mafaka nenti wotsoti hadamu ranzia ka commandant chef d'état major azali 1 atarije zambe azali 2 vuka maroka otra wotsoka itiso ya uhala wonsi juhatu bili maneka wa komori ngamo sheria ho juzi akaenda za namna ya kaurilo uriho beti salama zila kaja parofa nomru yende mndu ya kahar mwezi haichi akaenda za ya rilo uriho musida kazi ya bure haspa deze tobia za na mlindiye usiku Mwenyezi Mungu ajo hansuka azali mondo za mje moneze tarumbeta jore mwa komori neze ngoma jore mwa gonsi ju donc vanu sirlo vanu ngejum kinisharike mzima wa ili wararo umuhimu tilizo sha umuhimu ndizasongesa sisi sirlo vanu donc mzima wa ili wararo wani wajujoida zao sha yoke na umenya zilambwana imagine ngaonesa ukana onga upre wende honkodoni sha kakabati 2 ekaili 2 wahe katina quartier general ya ukayajireplie ambose kwa na ushinda wa waneze kodozini zinde zitabisha wenji harumaze zimbana zimi pisiko watoto shababi wa winchi ngaonesa ukana sisi leo karnoka uruma yezinu sha sisi ngarenda urakumbuwe nti hatu engarjo winikando engarjo winika wandu ikaongwa matretre ngwa jwarambia ukana vanunga ruwana onkodo ya wanza uzima na tulenga example ya imana nyasi Salim Sadi kao ye moto izo hamba juzi nizo yafanya leo ichongesa haina moto kwa janza ya jitoe fidi ya harumai bwana ino pisiko huonesabo kana inuko bikao azali katua na leo ikebahisha hasa installe monarchie ya ukana ikaharantie yezi wanahe warengi hao wananashwa he warengi yabo haina mwana komori ngurambukana inukodo ya hangu haina mdumduazi ngurambukana inukodo ni wanio mwana hangu sha watoto ngo unalitwara moyo ya ukana ibabanu ya urambio kweli dori ka haina usiku ngartungo wona wala wandu ikango arambia una sabanu izo njohamba bukaya intimbwa na ya watoto au bwana ya ndoduazi sino mzee military kada tukabanu sino mzee Sidi Hasani wa Sidi Hashimu nana madaye kwa jajo hambokaya embwana waiwana on ne position wa irenga ilali ya kauladi mu irengwa samara diwana donc mamfikiru kai kauladi mu ndo rohe arme confusion kai numbwana ya watoto na mbwana wa ndo duhazi inumbwana ya huwa komori msidiwazi kajuze manotable waroha harmwe rodia hao ya manotable msidiwazi kajuze wazaza hatu wazubonzi yani hata ngabo wafungwa waloziri wa wafungwa tarizamba wao wajamunu Faransa ususu wa Marseille wajafanya soins zao yuonu wazidiwa zao ngabo waulwa hata wafungwa tarizamba wao wa Marseille wajasubisi soins na honda wafungwa donc zinuti bwana za watoto au za ndo hazi zinu bwana za hemaraia wa Komori donc mamfikiro kai confusion hiyo nganzo ilawe bon leo jomkinishiha wake mrundu hazi ya wanena azali hata usiku Mwenyezi Mungu ajomkusudi ya mrenge dizani joli kumkinishia tena ngabo watoto ikao na hizo ngari diferenshia wakanga sina wanana shwatu bana hatu wazana Faransa watuleleshe hapo Komori wangaona conscience politique ya haja hasiba kudeze ngozi bila bonti juu donc abuna référentiel charti je leo jeri nourrir conflit entre générations nizo puis anobano objectif ngionzima bon aba sasa usiana ukaya acha sa joke malideri wazubonziani watu sisi joli encourage vanu nartafadwali vanu kamugo na dictature isurizi wono mala winjinga nzo ke patient wono ke stratégique ke patient ze dictature zenziro zokatsura wa habari wono zubonziani izungaziona haini usiku suswani wanu walo manga ikaula vimu bwe matso waonezi vira o harmo dunia ken dictateur wo katsuzoro ha hende zai bari mzubonziani bachika ashida fumo warwane ikatsuda zahi surtout quand vous soutenez watena donc nanzora ke patient izora jitayarisha rabeka ngarizifanya ujana swari zifanyambo kajaza lisema runda ya kauyalinda halafunga bwizoro to ali leo zumkinishia zalise e marunda rialinda au kakazalisa Charles c'est pas parce que rifanya jana kaja mkinishia rifanya leo kaja mkinishia ngaruka ufanya maudu kadaka mkinishia yari ngaruka nda batemi hono vanu sisi réintégrer umuzitani hatu na tafadhali mbabio
ritomozitwani hatu ukasisi rilobano nano wengi watu bano rijitayarisha rirengeze risk zonti hata hufa rirengeze risk pia hata ze risk za ukalife nori wanene dictature. Donc mamfikiro kazi nongona zike très clair rirengeze risk pia riransi haini bandu rakani ohun duniani akari joka msafara inunzi ya revirao rirengeze risk pia nori wanene dictature. Donc la dictature que a duré, il nous dit contrat à durée déterminée. Ah oui, il y a une date limite et dictature. Il y a une dictature, il y a un si combien de mois donc il y a des années. Ils ont dit que ou un intimoire, ou parokama intimoire. Timdima, shawanwa kama intimoire. Wahunde bahati wahadisi siasa naona hazali hawambia zo clairement kamjara jara kansi vanata wabirama hamengu mirau wengi wandukao hawakonfie ze confidence hizo onro siasa hamadai. Donc onro pia kwa conscient ka oi kajajita yarisha na warazo katikwe wambeka mwanzo kenti mahanzu jwa mingavi ya wahanyi mruju kanza utabishe ukakutimize kontra ya hoyo Vous me classez. Donc, si l'obam, nga si calme, vraiment nga si calme, nga si makini, rijokaya, rijitayarisha, ya wana na dictature. Nyabo dictature, yo wamruhafu. Ekakaja shida ya wahafa, ye hufunga. Ekakaja shida ya hufunga, ye urenda hirewe. Ekakaja shinda ye urenda mruti hindu ili ujo depende naye ibano zibira uko muri hindi lokaya haine mru yakana mvu za hitwani haine mru yakana elimu wontiju haine mru mwenza akili komori harendwa mruti hindu nyazali ili ajo depende naye yodi manekao mono e makadre ni ma-intellectueli wakomori wanahensi wasoma walona elimu walona mpezo wa mato wajofanya ngarijoko banu waliyo kwa tiwema ngarijoko banu waliyo wabo ekatiranti banu namina wana namina nogo kadha na nogo kadha amjoka ufanya amjoka upulianda iyo de twaba mu ilono wananya si wenji wajohanza wajidebarasi na ibahi na tafadhali banu waliyo wakemakini hata wala walona unaye wajoka ngufanywa naye no kwatujua kwa tina inu attitude parce que Mwenyezi Mungu wazi haumbusha kajafanisa sisi basi banu liji tukaji sacrifier kajaji sacrifier shali sacrifier haini nafasi mwanadamu ikao ya ufikiruka kauladimu yake niyo nori wanyenti ya hatu inu choix c'est un choix de vie et kombara ibadia donc kabatsa tamushki donc wananyasi wambuka ya rujoka lifanya no kala jana jawo rotoka zibonzi yani ola hendezahe wakakumena mweja warabu au wani au watano au fukara waisawe zao yawe kumbake na umenewa yamwambia nizondo no si wanadamu no bano muhimu tsinga sisirulo bano sio muhimu de komba uyo donc kabunga ranzura bukaya ngujojo ulapiza mzima ngujojo ulapiza wararu yafunge mzima au yafume mzima wararu wane kume shayilo muhimu dizatongesa sisi c'est là où on doit la limu wala elewe ezilo muhimu dizatongesa sisi rilo banu wanu wakati banu hasibabu hindi harmwela tabu yinu banu iyo nezilo muhimu keza tongesa sisi rakanti banu kaziti yaweni mbuku na kritize ze vabanazahi ya vake harmweze occupation za shekeza tongesa sisi rilo banu kaja hunda shawili donc ni shekenda si au walwaji shekomba ngejo continue ngejo rengo wakati walavimu moi mahamili mahamiramu bon c'est comme ça lorsqu'on se bat contre des dictatures voilà
No. Suala langu tukanza nuse waziri mzamani bwana Ashraf. Ohusu umtsanganyo hanyu opposition sente. Ndongo indini kaudo mwazi renga noti ohusu ye dictature kaundo ivumao Komori yatsongeza nyonsi pia mkubaliana maudu zimkazina urende haire donzara mbirivumbue ze owidzwa voti wa daima nana inu mtushe constitution hadaima ye kamje shida marenga noti nyonsi pia en tant que ma politicien o haruma masuala yo ngazirisa o haruma dunia. Ewa marhaba atanjo shida ni jenjo jabula hapo ngamjo shukuria wananyasi wa Marseille haswa ni president wa hatu mzee militaire haukaya emana lelo waluma siwani washile wahima walona mvu wagabili dezenwikao nyinyi wananyasi mlokonje haswa Marseille na Paris mjini kawa lokomoro nge lazima ribeshe marhaba rimwambi ukaya yeye nge mamojaneze valeur sûre ikaulelo uwamasi wangonizo ngwawaza ukaya maudu nge manual wakaze mida imihu harima so ya Komoro hakazu ya fanya lelo zitukuze Komoro zitukuza rwalu hula rivumbu wa mrwabili ban mzwatu Sidi Hassan Sidi Hashim c'est aussi une valeur sûre hakaya mzwatu Sidi Hassan ni halelwa no wamzaya wo Sedoma Sheikh wa Midabdal wa Ibrahima habaki ne Malaysia mgena yu hata basa Mzidi Hassani amfikiri hadunga no wananya aliswali nana Muhammad Abdulgari Munarhem wa kama brida ikada kaya shahawa shindi lelo Sidi Hassani hawashindi genge lazima loka ilande valeur sur lelo sina ilo Komoro haukaya harimo wandu jana emengomilane lelo ngwa mtina ko Sidi Hassan yabo hafanya made Mandela Komoro lelo haina mrungu tsoma basi jasake na mumnono hata yajake bamweja yajasulishe masu ya Komoro na mngam aminu kangu jasuluhisha inshallah ngiyabo uwanro wa hivi nge lazimu wastahilwa wanziwa warungulo hasheo haukemba kamia Sidi Hassan lelo yagire yali swalina taki hauka wala waka mapina watu na rongo misana wane yelo harmarume mengo minane ngwa mdai ngwa mapuveo abo sanre makamia ata hawabiri ngiyabo ngari mshukuri yao na momba Mungu Mwenyezi Mungu mnike bahati ya waswili yasulishe maswala harimale swala wa walimzisa tanga mjarma li swala lambane manani ho dima ya unisabkaya wanro sambali anuka sambali gawanro muduri hao shaikumba ya heda ula haki yonjiani ngaidao nyonge tuwasu wala kasamle jode jidingoni hofami wa Mwenyezi Mungu nane zemvuika ngizobonje izo Marseille ngizo Paris izo la Lyon izo harma dunia haina bambalo mwana Mkomoro hazirenga zitanziani ngeju wasu njo mabaro ngozi mokake so lazimu urido organa mafu hapo haukabanu zenrabu njozi tihamini ngajuju la mawu ngertike namburi ngura ndo ukaya wala ashafura ngejao na mbeti mjemone hauka haina samra wakati fulani ngejao balanga ngambungu zao zemvuzeze bwana zini ngenjomba wananyasi ikawa lelo mndu hata haba mrongo mwanawele wanaye shawanwa angaletendo za he mwanadamu na jina di mwanadamu warum juge hezi tendwa shasi zujamba ngabo mrongo wajabwa mithla alifukari haba wakati warwaria ewo ndo mrongo ikawa ranze ukatiaza no mashwana liche potiki hata lelo ndo mtunga jude ndo mrongo wabasi kwa suno moda wana depuis sa jeunesse hata lelo ya somite pour les Comores ya utadaula ya khair ya amani na maisha mema kwa Komoro na mkera dirduka na justice duka juste mbabi rejuge bwan a logiste valeur kama na mara da mtu kwa reka mngo hawaba bahada ngani reka mabaya kijana shauko jasonga ko jamenya emahamengo miraru ya hade ya bana za wale Komoro hata hilo kesu lazima doke namna hiyo ngamjo onda pande wa sai sina ujibulia mwanama mziba
kakar hadis na jubulia wanama wadunga yao shanga mjoka ya مثل فاميس إبراهيم يهرموا بوشون جدي ناسي. إكاه بمرو عن راوي لوناي أول زناي شان يهرموا بوشون جدي ناسي. زمبوانا كجارات زمبوانو. يهرموا كاري ريوري دولة هاك يهرموا كيا 2021 نيها كوزان بارمي كامبانيا ميتين سوتيل كاي إكاه بوتيوا نجيجو هنا زواني en 2021. كجابتي دي شان ينا كليا زامبا. إيه دازي. أباكم برانو بان ليلو. Azalika sina 2020 na 2024 na 2030 ngebanu harege dawla inu hanvu genio yaweka karja zia 2021 lelo maudu tilabu eduka kuja namna sisi ramwelewa namna damina yabu mtuhaba ukaya si mwanadamu benamna kaworongowa shay di eksha ijilo homoni yahe kasi daina yezi kasi daina azali nge hanma opposition na ngwani opposition mono tuze matipito kumena fukari wa kada assemblée avote daina ajoji abstene kanguru azali nguru yezi no avote daina abonge na l'opposition ngafikiri na renje ze jugement za rakarazi hasode wana jana babanu ekanga mriremo haku ngejosu kamrate dana badai na bana mrajo anzawane na mkera timdeda hambabi harmade ngoyish wajao metla ribanu kwa bukaya inusi bwana zandu watu na nazijana kweli haukamu wabenuka zembwana zitedelwa kunu Faransa ni mze militaire leloga sina wa nanya swalo kubona dafsha ila chenja sideso sidashi wade mbrasa symboliser ye resistance ya Komoro ngena mkera bensi bwana za nazijana shamba kama mbazushi ndo mbio sha akili na mkera tukazisali ganiyo na mkera tukaushida ya resolution na mkera tukaushida arabe ukamtibrenja ya taila na mkera tukauwanazijana wa ule longu afaneza walazim na singa tushida marhaba hukanga mrongo boko lelo labda yezi ilo kumul kwa taka uziju wakaujo kangu ajuindu ngwendo webeze votizila shaka wajaka wajokaya mzemite rangi ya Faransa ngudoka wa Komoro wa betijao ilani shawadanganya Teneswa dangani haku ukade mana wendo wazube maudu heze hofa mamle dune zevuzamte militaire ukaze vulelo silo maswani hizo engabo jima watu harimo hula maswani ngafikiri nguo sha hambabi kama karjaswela na metlafi na partia la minaham kama lingene hande datosha haina mngene hai shale lo ila dawla hakiya paranimze militaire na sijasani itsanganya pia mrada za partia hai itsanganya pia mrada za partia hai yabo ngari wanawe dawla ngari wanyawo mkonti hunu nganzori wa rirengeza bwana hatu wanazijana wananashu watu walio Faransa wahima mauduri wa kule milango ya urejeo Komoro ili washidarege makamu ya hatu nano wa huwao ili walele Komorinu mauduri ingiapo na mkeradhi rikena kwanzana na ronguzana na wamba kweli mzemiti la keradhi yafanya hata wananyasi walo Faransa bana watane rikeba jima rike mjima rehurana bandike rugaji jima rede hanga unjima baitwa mailo Komoro na Mwenyezi Mungu nasiri lo kunu ingiapo e parti hamomba kadimi ikango membre recente ika vice-president Sentegeva e partiyo chiwambia chiwa telefona somba ukaya haina za kufanya na mfano ni mlonzu wani ni mlomwali ni mlonga zija muhimile ndani wana nyoheze partizini waliposho kami reunion de recente mdanganya hata zitimkinishi abonga mwanzo bana kazangu na zime zifanywa na ujuza waja ukaya haina za kufanya zifanywa haina za kufanya zifanywa no zevotiziro zitihondane na zitibire okay kazibiri yabo zebana zake 0 karna uranti shangano zake 0 abo kesu lazima zibire ngiyabo nganzo di maharshi wa masiwa nganzo rajo dwaniana nganzo kubalana ukaya lelo karna sujo kabatima sonti rikema chef sonti lelo to shange député wali avote wabonde jotende wachubuto wodunga ela rifune yano mewa wonde yano mewa haya abatu odunga
Apo madu ikara so jona mwasiraf au kamali. Shaka nasu jona mwasukujima so kama vice president. Kena ukiri. Ngiyabo njomba kwezi si rilobonze ratendaze bwana zinu rilo madwamana rikubelana ukapana tujoka ma vice president sonti. Stajoka ya maudu kavuta president mwa jina uchimwini au chimamadu au chi elarifu ngavuta rojina ngena rikera rihime risaidie wa mashobangu harmaujino kwa tabia zenu ezinu rilaze ilire de harma njia za haki za amani ribwezi taratibu za he Malaysia maudu bale lukayati mtujo ikati jibu swali yao au unga na mbago kana gamjejeza yani ile swala lipanki haukaya madama mtsanganyi hanyoti pia naam rifingarielo mwanao bwana azalia roho sha yemkubaliana sidozi zifanya hauboneke msamtambalia heni mngu jokoridare joba novala mjuso bano azalia kasa banukana njojusa wazalia kasa kena parunkesha haukango jokaya swangloba pia swangwa bana ze bwanari wanao kachuwa na kenaizi kari wanao chirengele wanengenga rano kenaizi amsorengeza mlo ya hangu na ilarifu na wasaya msiri kawar mazi asis ishajoje kare bakira rado ni pona basha hiti noramba tijao kashora nza udawula ya baki garanzo mwede wanu garanzo twama ya mauda de kongo na yezi lukesi ne twama iyo de mana sisi ra rejedingo kadari jedingo lukasi ngazali katsu ngamana damu rejedingo nuka ezi ya hali ya itendea ngetinzo kongo twama ke na dawla ya haki njema lazima kafikiri lelo toshawa tuhuja wangu haki toshawa kaurongoza nayi fanya nayi bambo laka na fanya nango lelo toshari sasa basi na sinai yakwenda kana kiwa tuhuja sirika mbali tukara mshinde ngamjuma bandongo banyo mjojo ya mwana ma barwan sinde simsaniza jarengazo amaza sisa tanda bizata basi kiuna anya mambo kango ndo shango jujitsa simba bizahar ma Facebook suma jishaka dakiri anji basi wenda juzia fulani wana baka hewa noje sikari bona tujibu ya mfikiri hama mide nasukane elewa kwa wakati nafikiri ukaya zizinga doza kaiti zandahani namna njema ziumbe daula nyumani ziumbe mwendo mwema ili wana hatu maudu wake nati ndamana rahe de ruchidizo chidaiso gabozindwa jina kwa parti global na nusuwanwa global wanzo waringe daula ila hata mpaka ali mchuda da hubi shanzo erenge shamyezimu na mze militaire na sidaso amba kati dongwazi redawo nizo kana vende kambo abende e daula ya haki ngejunja amba ndo maswani wassalamu alaykum kecho kangaru ya doza murongozi kama dini Samahani, wala mwanzano wangu shangilizi wanu nchini hatu nchi ya Komoro mwahashuhi na majana shinda na mengo shinda suke mwanama ashirafi na kushajua duwa isheli yao vi honda na humsiri na jumwa wa moroni wakati wa humsiri wa hali vi somo hitima classe politique kamili ramba ukaya ngari kharamishao mndu wa siasa urumia taratibu za igozisha nguvu urumia kudeta urumia makati lobonze hao makati liondane kwa wahea walengezi hizi taratibu mbizo ikawa zilanga sababu kali heshima hakumena mine ya yezi ya makati ya mawajara wanabama mercenaire Bob Denara fikirika beki komlejana shakuishie tare himbi ya hantiwa wanadamu wadotsinzo twa mwasashe obeshewe matazao mungu beshwashai hawabeshwa shishio la hema na bakari giba byudzie ya baki relax obarini rilan kanu hamani zuka zinaone jihadmetia ine maana ikao ezini ifanana na ila ya Bob Denara
sonti piari himi inye rilani akawoi harwani ya hali ya itiba ya somo msirna juma waingoza rejeze jungoni maha 30 kabla mjo wa Bob Denar harmenti yende manala abuga haini mrujo ka hajikaza mula kavanne juma ijao ngamjozi ya zebana zimu kaza nikajenza au banu no mwezi ujao kabasi mrujo ni onaro mabunjiliwe kaza nikajenza wakaja ilewa kesha ni hansi banu garanzori reje armeni shinjia he demokrasi ekaraba garanzori daula haki loka ekaute bilte yaho iwaziwa shauti la lebo masihu utayari shikamondo wafo tipotasi onoba kama lekesi salijaya andikatira jimatema nuononda yo kasuhanza yabo akayende dingo songo walada mwetsinzala lejuimo sisi kasonda mwetsinzala kanga swashashi ngaranze ujo kana haki istehilwa kanyena haki ndifasira daula haki abeko mpaka waheze bwana zingu deke diktaturi ilawa mebara ya kobora riri bomjumbi tena itsukumbia mebara nini ungu mpaka waheze bwana zingu wangemnasidwa kaza muda bo muda dekarejeza hawa ya amana amenti muda dekarejeza mastay amenti muda kanga taratibu za mbitsano hanzia za masula amenti kasuhanza upule fshino kasuhanza teatro prosheo karna ujuwa mrajarenge nzi ya irume haigozi shamburu ya rubuwe pia mishinji ya demokrasi ya litole commission anti-corruption ya litole cour constitutionnelle yalifanyise voti za sharia ikawa wakumuroma kwa sushanza akangwazo sharia jo wahansa amani na mishiliano shashi hensi yangu baga sio mfaiye yali nome ma gouverneur yali leo wanzo kamilishe tendo chape usahiku d'etat ambikamondo a voti ila nome ma député yapo tabati hunde ada ngamfulika ngazo ufunga semi honori baki zongozo nende amwambia nikamujo jirejeza nimonindo ekakacha mrejeza enge hakalania ya ufayando armenti kanachofanya naye abge karno ujua kuli uliende ujenda tani ngabo ulo hitsomiae ujuze fikira zae sisi karna uminike bahati hiyo garzo kumzia akaho mzia do urejeze eza no wenyensi wa komori le pouvoir inuya hemara ya komori wondo alone fursa ya uchungua mbwa mwanzawe ya waendese mpaka wa mkaziza ekahani musobi hakumbi amunga sisa wale zinyama na sisi zinyama karjasho majorisi wa mazinyama ikaza ni mwanzo keyo de taratibu yeye malezea ya uside hatu abo mwanadamu mzima karacho jari ngoze taratibu ya medoso fi raisa haramisha anjuma hashio na majala shedele mengoshenda nabili kana ujua riba kiapo kana ujua rijeza dimoni yapo mkoloni wana mahaya wazari mto mamercenaire wana mahaya wazari mto bahiwoi kangela rimuoni wale makume maishidi na mataratini ngazo wana kana nafasi na yabo mwambioni kwa wanise bwana inu yomkinisha kwa itimizi yomkinishi kwa jole me wanzia no jole so ne vira ya bomba shebu ana kinauzia yejo hendelea hata paka rejeze enti omhononi wa Komo akaye de maksud ya tao tikazani uzise la mwiso mettre la rif puisque lui no remizirakanio Bouteflika le président Algérie hakaharuma malalao yahe hunu Swisi hapoaze siromo gomasibu hapasha ndeza wandondo zisambilokana ula mwanamshe ikao déposer plainte tujua ndugu za sisi tangabuta msondo jozijua en tout cas au mwanamshe civili de yashinda ya dunga Bouteflika ya tutimizi ze soins riono tena Paul Biya president Cameroun haka bosi ula Belgique au en tout cas en Europe halafu harambio tena hendeza Suisse merci harambio hendeza la fois kumori ngo ajeleza o yakana ile o ndubona wa standard wantsika ngo jundra o unula ya Faransa ni kao mroma metro la rifu kao nge victime wa dictature ya ukahafuma
halafu azalia sumani ngutungo jaetembea noedaza hekatuhunda hatamba pression wakomori ngo juzi sawa le swala. Oui, bon, mais za Paul Biya na Bouteflika, nous situation upande wangu mimi. Effectivement, kama victime personnellement. Sifanya hizo mimi akola limonifanya. Ekalo handa ninja ndo nazifanya wakati anifunga bure bura. Nafanya mizi ya waza à la maison d'arrêt. Non, si vous avez 21 jours à la maison d'arrêt, à la fois il y a placé en résidence surveillée, harma mise au Yawaza, il y a des mannequins au Hazaha en Kuranjo Katiou, il nous ouvre en Lolondo, puisque le mise Yawaza kabini au Kadaka fonctionne, mais on voit déjà au Katsihana au Jama, na Wanzani wangu wazungu, waondo kabla hendo kabini hangu, diva waondo Hazaha hangu, et Mishahara. Bon, malgré les autres, chez Adjouzi, et Adjouzi, naremwa mzinga wa kauchu ikauba mizamba ule gatangi ndo amode pajana hangula hopo ndo mdomshe iyo nje swami iyo ni manikao tsishitaki izo ndizo mina kola limonifanya tsizifanya tsishitaki mashitakao nga unu Faransa yore nga wakati wa ça prendra le temps cha estichalengo ya wakati tsishitaki omru yulona immunité donc mahakama ni mavuka na isana warenga ngofanya uhazi harimo dossier na mamfereshe mwana matosha wa puisque ngimuguri mu wandu tena ka wa déposer plainte par rapport aux ambuda pour na no asaika o mamli losiku ndo ajujita muko puisque mimi na njomba to jana wakati kana mimi na ir la déposer plainte ya hetse ngabunusu wa déposer bao shaondo aju hamba wo weza hao shango wengi wa déposer plainte contre Azali donc ça prendra le temps va nous kajuri ngo wakati waladimu ijo traitewa shapa vis-à-vis na histoire ya hatu personnel puisque mimi inokatina juu hamtsungo likome eleganta jajo stamina ngoma dizo donc miti mlo urambio na ndoba hana juko ukaya na mbeka mfuo bwe nizo pia mimi wa sharia amstehe sharia tishitaki sinon jajo shitaki bo izo njo hamba ukaya nganzao ekame miti ngamine taratibu hiyo ya mrulo makini udungo izambwa ni sharia ngawikao okwa na ustahamili nungarizijua riziono no seulement ngarizijua shariziono juzi ye juzi we akakumuri akautoa e maivwa ya renouvelant ngombo haringa wo comportement ikao malezi ya uti malezi ya shikomori wanrodwenda odoula na Faransa nizopia na ndini shaika ulavi mu waka habange chef d'état wanazomkini shoke chef d'état shautike homme d'état bwambe kange chef d'état shasajo kange homme d'état hajo juzisa ebanu zinuska ujasba ndri nuweka ukaja parojiri bonsi juhangu tazino abasa mkomori yeuste une personnalité mkomori ekanga bukabila ikaozo kazistehi personnalité baitile mkomori yeuste personnalité ikaula vimu azali ya thumani koloni azali ya sumani ya juzise eba numana ekati wa sudi Faransa watsungo undunga 4h du matin à l'aéroport ya Roissy koje mimi juzi tikala place avenue de Liena juzi amekango fanyo conference wallahi nili michono wa komori wakaharwe manifu yakafanywa wakatayari wabondesiwa wala waromba kali wa komori wakawana naone mapolisier no tilizo ye mapolisier mitika botika tashahidi e mapolisier wa intervene no watiwondesiwa le magari puisque mbokana le gari la bali Azali wakatayari wabondesiwa no wagabile le gari wali sise bonti izo ngo ikao kaja parojiri donc leo wazajiri wevo maana izo ko la dimufanya ndasi izinzi jasima buhindi ibani izo nafanya hata zatongesa emaranya wa komori weni parisaba hanu nsonga wala walobo nsijui kango wahara shamuka suyo siku zyo badiliha ikabla lima juzise ele ora isi mkomori kango nzuwani ye presence ya hema militaire nzuwani ezinga jawa sobuhindi izo ikabla limu ya juzise e kakatsushinda ya decode katsushinda ya kantivo masivu ya tanabaya mezi nuzi jasma buhindi e banu mimi sababu ya hizo ngozinu baima mjujibu
amjojibu na mbeka le problème c'est azali ne comportement ya l'union yoni atsongeso wa komori kwa tuste et ma autorité izo zija hasibabu ndaye no bonezi ya l'union na yeno wandu wa mzigiza ne kibru wa l'union azali yekanzo wa komori yekawastehi yekastehi waze wa haki yekastehi mila ya haki yekaranza. Donc yundi yatsonge saikao Mwenyezi Mungu alihafavu chaque comportement débordant zilo komori izunga zijao hasibabu de situation kao yeye ya iprovoke abo tsidizo bali oka uvumbuwe za hima dhamana shama mjo ambeza bila mahakama juzi au tribunal ya Moroni zilakaja parojiri mruyendo mahakama katuri yo atufuma katuri yo kamujo ulowa yafe katuri yo kamujo be au prison ejo fanya dazi habiri haroho hahe timdu ya juhamu shamrulonezi akilizaye hajuha botasi harantu mwamalahe harantele dahulahe hamba mundu mahakama uonjo mpalisa ihu mahakama waluyu majuju waluyu injo mpalisa mjo mkazabahamu hendi hata oba mwale majuju kokaya harengeze la tabu hazitambaza ziri hazimi izungu ikao kaja parojiri wonsi juhu izungu ikao ya kaulavi mu madhamana wajuhe wajuzise izondeze yaola yakane mndu mshe ya mndu mshinga simkunjoka kana hamili ya alafu mbaba ya huo ya uwe mndu msha ni mwananya wajua mahakama ajamba kana mumrenge mumwe mwana hangu ya kawe mndu msha kanya mwanzula ndokaya zenongozi badiliha wazali ye komori ya kajana tsinde komori loleo mastehi ya kaya huyamenye puisqu'il suffit uone namna ujibadia o marengweni lejuba minja kazara ha umharuma ntinura ha shamam stay wandikao wakazemi haruma hao mamwa stay bin ntujua Mwenyezi Mungu jaidia ni hundre fedha ni timizi izonanisa wakati timizi shawa washinda wafanya watimizi amwastehi indi bana bukaya humenyeze rongo pia humenye omkonsi o wasusia washikomori usa humenye iyo ndi bana ikao kabatsi namna wakomori wajo hustehi au ka ukuanza okuwastehi kabatsi namna wajo hustehi haini bahinu abantu wajo hupalisa wajo honesa ukaya ope ulonuo ni madhara ulonao ni kibru uloniyo na onu wananyu ulonao na wajo huliba. مرحبا